Hello everyone, my name is Nanas Jawa and I'm from class 11-5. I want to read paragraph 2 and 5. First, vaccine can prevent COVID-19 from infecting your body. Pertama, vaksin dapat mencegah COVID-19 dari menginfeksi tubuh kamu. We are actually already familiar with vaccination. Sebenarnya kita sudah familiar dengan vaksinasi. Since childhood, we have had vaccination and immunization for various diseases. Sejak kecil kita sudah mendapatkan vaksinasi dan imunisasi dari berbagai penyakit. Vaccines are currently available to protect against at least 20 diseases. Vaksin saat ini tersedia untuk melindungi terhadap setidaknya 20 penyakit, such as diphtheria, tetanus, pertussis, influenza, and measles, seperti diphtheria, tetanus, pertussis, influenza, dan campak. According to WHO, menurut WHO, the presence of existing vaccine is estimated to have prevented 2 to 3 million deaths each year. Keberadaan vaksin yang tersedia saat ini diperkirakan telah mencegah 2 dari 3 juta kematian setiap tahunnya. COVID-19 vaccination can protect you by creating antibody or the immune system in the body to fight the SARS-CoV-2 virus which caused the vaccination disease. Vaksinasi dapat melindungi kamu dengan membuat antibodi atau imun system di tubuh untuk melawan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. With this antibody, your body will be trained to prevent and fight COVID-19 infection. Dengan antibodi ini, tubuh kamu dapat terlatih untuk mencegah dan melawan infeksi COVID-19. Vaccination is not a drug that completely cures COVID-19. Vaksin bukanlah obat yang sepenuhnya menyembuhkan COVID-19. However, according to expert, namun menurut para ahli, even if you get COVID-19 after vaccination, bahkan jika kamu terkena vaksinasi setelah vaksin, the vaccine will prevent your body from infecting and the symptoms of COVID-19. Vaksin akan mencegah tubuh kamu dari infeksi dan gejala COVID-19. Because your body now has a stronger body defense system. Karena tubuh kamu sekarang mempunyai sistem pertahanan tubuh yang kuat. Fourth, with vaccines, a pandemic can end soon. Keempat, dengan vaksinasi, pandemi akan segera berakhir. You definitely want the pandemic to end soon, right? Kamu tentu saja ingin pandemi segera berakhir, kan? So now is its time. Jadi sekarang adalah waktunya. If you get vaccination and more people get vaccinated against COVID-19, jika kamu mendapatkan vaksinasi dan banyak orang mendapatkan vaksinasi terhadap COVID-19, there will be a greater self-defense for so many people. Itu akan menjadi pertahanan diri yang kuat bagi banyak orang. This will encourage the formation of herd immunity in which residents in certain area can immune to a disease. Ini akan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok yang dimana penduduk di area tertentu akan kebal terhadap penyakit. Herd immunity will break the chain of the COVID-19 pandemic as more people get vaccination. Kekebalan kelompok akan menghancurkan rantai pandemi COVID-19 karena banyak orang yang mendapatkan vaksinasi. Of course, to stop a pandemic, all resources must be mobilized well as possible. Tentu saja untuk menghentikan pandemi, semua sumber daya harus dimobilisasi dengan baik. Receiving vaccination and maintaining self-care by wearing a mask. Mendapatkan vaksinasi dan menjaga diri dengan menggunakan masker, keeping your distance and washing your hands will optimize the likelihood that this pandemic will end soon. Menjaga jarak dan membasuh tangan akan mengoptimalkan kemungkinan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Thank you very much.